fazendo a leitura da primeira carta de Pedro, segundo capítulo. Verse 21 bis 24. 1 Pedro 2, versículos 21 a 24. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava por ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Petrus verfolgt mit diesem Brief zwei Hauptabsichten. Pedro tem dois objetivos com essa carta. Möchte die Briefempfänger belehren. Ele gostaria de ensinar os receptores da carta Und möchte sie ermutigen. e ele gostaria também de incentivá-los. Mit der Belehrung steht Folgendes im Zusammenhang. No caso do ensinamento, e o contexto é o seguinte: Die Briefempfänger waren Glaubende mit jüdischem Hintergrund. os receptores da carta eram crentes que tinham uma retrospectiva judaica. Es waren Christen, aber die aus dem Judentum kamen. Eram crentes, mas oriundos do judaísmo. Sie waren durch Verfolgung aus ihrem Land vertrieben. Eles, por causa de perseguição, haviam sido desterrados de sua terra. Mit seinem Brief möchte Petrus ihnen die christliche Stellung vorstellen. Com a sua carta, Pedro queria colocar-lhes a posição do crente Und die damit verbundene Praxis. e a prática relacionada a essa posição. Ein Beispiel dazu. Exemplo, Aus 1. Petrus 1, Vers 17. 1 Pedro 1, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Petrus bringt die Briefempfänger hier in Beziehung zu dem Vater. Pedro, então, traz os receptores dessa carta a uma relação, um relacionamento com Deus o Pai. Das ist eine christliche Stellung. Essa é uma posição de cristão. Durch den Glauben an den Herrn Jesus sind sie Kinder Gottes und in Beziehung zu ihrem himmlischen Vater. Pela fé no Senhor Jesus, eles são filhos de Deus, têm o seu relacionamento com Deus como Pai. Das gab es im Alten Testament in der Form nicht. Desse modo, não existia isso no Velho Testamento. Das war neue Lehre für ihn. Isso era uma doutrina nova para eles. Aber jetzt sagt Petrus, zu dieser Lehre gehört auch Praxis. Mas agora Pedro diz, junto com essa doutrina, cabe também a prática. Sagt, wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Ele diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Also in Gottes Furcht sollten sie ihren Lebensweg gehen. Portanto, deviam trilhar a sua jornada da vida em temor de Deus. Damit steht in Verbindung, was in dem Vers 16 steht. E então isso está relacionado com o que está no versículo 16. Seid heilig, denn ich bin heilig. Sede santos, porque eu sou santo. Sie sollten einen Lebenswandel führen, passend zu Gott. Eles deveriam ter uma conduta adequada a Deus. Gott ist heilig, Deus é santo, also sollen seine Kinder sich auch heilig verhalten. portanto, seus filhos devem se comportar com santidade. Also Petrus bringt ihnen ihre christliche Stellung vor, stelle ihnen vor. Portanto,
Pedro lhes apresenta a sua posição cristã und die damit verbundene Praxis. e a prática relacionada a essa posição. Wer ein Kind des Königs ist, muss sich benehmen wie ein Kind des Königs. Quem é filho de rei precisa se comportar como filho de rei. Die Praxis muss zur Stellung passen. A prática tem de ser coerente com a posição. Wenn es um die Glaubenspraxis, unsere Glaubenspraxis geht, Quando se trata da nossa prática da fé, dann hat Gott der Vater ein hohes Interesse daran, então Deus o Pai tem um alto interesse dass wir uns so verhalten, wie es ihm entspricht. de que nos comportemos como lhe corresponde. Um dieses Ziel zu erreichen, erzieht er uns. E para atingir esse objetivo, essa meta, Ele nos educa. Und Petrus möchte die Briefempfänger eben damit vertraut machen, E então Pedro quer familiarizar os receptores da carta com isso. unterwerft euch dieser Erziehung, Sujeitai-vos a essa educação, sperrt euch nicht dagegen, não sejam resistentes, sondern erkennt Gottes gute Absicht darin. mas reconheçam as boas intenções de Deus que estão por trás disso. Das ist die eine Absicht, er möchte die Glaubenden belehren. Uma das intenções é ensinar então os que creem, Damit sie eine richtige Praxis para haben. que eles tenham uma prática adequada. Die zweite Hauptbelehrung hängt zusammen mit dem Herrn Jesus. E o segundo ensinamento está relacionado com o Senhor Jesus. Sie glaubten an einen verworfenen Herrn. Eles criam num Senhor rejeitado. Damals hat sein Volk gesagt, weg mit diesem. Naquele tempo, o povo disse, fora com este. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Não queremos que esse reine sobre nós. Als König wurde er verworfen von seinem Volk. Como rei, ele foi rejeitado pelo seu povo. Und jetzt folgten diese Glaubenden einem verworfenen, E agora estes crentes seguiam rejeitado. einem Herrn, der abwesend war im Himmel. Senhor que estava ausente, estava no céu. Und sie mussten jetzt genau das erfahren, was ihr Herr auch erfahren hat. E eles tiveram que experimentar também exatamente aquilo que o seu Senhor também havia experimentado. Er hat gelitten und sie mussten demzufolge auch leiden. Ele sofreu e, consequentemente, eles também tinham que sofrer. Leiden ist nichts Schönes. Sofrer não é bonito. Niemand leidet gerne. Ninguém gosta de sofrer. Jetzt brauchen diese Gläubigen Ermutigung. Agora, estes crentes precisavam de uma motivação. Worin besteht die Ermutigung? E em que consiste essa motivação? Er stellt den Glaubenden den Herrn Jesus als Vorbild vor. Ele coloca então o Senhor Jesus como modelo para esses crentes. Und er stellt den Glaubenden den Herrn Jesus vor als den Verherrlichten im Himmel. E ele apresenta a esses crentes o Senhor Jesus como glorificado no céu. Derjenige, der jetzt verworfen war, Esse tal, que agora era rejeitado, er würde wiederkommen und hier herrschen. ele voltaria e reinaria. Und dann stehen sie auf der Seite des Siegers. E aí então eles vão estar ao lado do vencedor. Das ermutigt, Isso auszuhalten. é estimulante para poder perseverar. Und Petrus schreibt in jedem Kapitel, E em cada capítulo, Pedro escreve, stellt er die Leiden des Herrn Jesus vor, apresentando os sofrimentos do Senhor Jesus, aber auch die Herrlichkeiten, die danach kamen. mas também as glórias que se seguem. Auch dazu ein Beispiel aus 1. Petrus 1, Vers 11. Então também um exemplo de 1 Pedro 1, versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Vers 21. E o versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou de entre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus.
Leiden, aber Herrlichkeit am Ende. Sofrimentos, mas glória por fim. Das kommt in jedem Kapitel vor. Em cada capítulo isso aparece. Und er sagt den Glaubenden, auch wenn ihr jetzt leiden müsst, E ele diz aos crentes, mesmo que vocês tenham que sofrer agora, am Ende steht Herrlichkeit. no final há glória. Dann werdet ihr verbunden sein mit diesem Herrn der Herrlichkeit. E então vocês estarão relacionados com esse Senhor da glória. Haltet aus. Perseverem, aguentem. Am Ende steht Herrlichkeit. No final há glória. Die Glaubenden hatten es nicht leicht. Não era fácil para os crentes. Sie waren ja zerstreut. Eles estavam dispersos. Und Petrus schreibt ab dem 2. Kapitel an verschiedene Gruppen unter ihnen. E Pedro escreve então a partir do capítulo 2 a diversos desses grupos. Da heißt es in Vers 18 vom Kapitel 2 werden die Hausknechte angesprochen. Então, no capítulo 2, no versículo 18, ele fala dos servos. Dann im Kapitel 3, Vers 1 werden die Frauen angesprochen. No capítulo 3, o versículo 1, ele fala as mulheres. In Vers 7 die Männer. O versículo 7, os homens, maridos. In Vers 8 alle. E no versículo 8, todos. Finalmente se diz todos. Und wir haben jetzt eine Stelle gelesen aus dem Teil, der die Sklaven betrifft. E nós vemos uma passagem agora que trata dos servos, dos escravos. Sklave zu sein in der damaligen Zeit war schrecklich. Ser escravo naquele tempo era horrível. Offiziell hatten Sklaven zwar Rechte bei den Römern, Oficialmente, os escravos tinham direitos, segundo as leis romanas. in der Praxis hatten sie keine. Na prática, não tinham direito nenhum. Sklaven wurden geschlagen, Escravos eram batidos, açoitados, auch egal, ob sie etwas verbrochen hatten oder ob sie schuldlos waren. independente se haviam cometido algum deslize, alguma transgressão ou se eram sem culpa. Mal bekamen sie zu essen, mal nicht. Mal bekamen sie zu essen, mal bekamen Às sie vezes nichts. recebiam alimentação, outras vezes não. Wer seinen Sklaven umbrachte, niemand kümmerte sich. Se alguém assassinasse o seu escravo, ninguém se importava com isso. Sklaven konnte man kaufen wie Bananen auf dem Markt. Podia-se comprar os escravos como se compra bananas no mercado. Diese Gruppe der Gläubigen, die möchte Petrus jetzt ermutigen. E a esses grupos de crentes é que Pedro queria motivar. Und er malt ihnen jetzt die Person des Herrn Jesus. E ele lhes desenha diante dos olhos a pessoa do Senhor Jesus. Er beginnt mit Christus hat für euch gelitten. Ele começa dizendo: Cristo sofreu por vós. Warum schreibt er nicht Jesus hat für euch gelitten? Por que ele não escreve Jesus sofreu por vocês? Nein, er schreibt Christus hat für euch gelitten. Não, ele escreve: Cristo sofreu por vós. Christus ist der verherrlicht im Himmel ist. Cristo é aquele que é glorificado no céu. Er ist schon am Ziel. Ele já chegou lá no destino. Ja, er hat gelitten. Sim, ele sofreu. Aber jetzt ist er in der Herrlichkeit. Mas ele agora está lá na glória. Und ihr werdet auch mit ihm zusammen in Herrlichkeit sein. E vocês também vão estar com ele na glória. Aber diese Person, die jetzt in Herrlichkeit ist, Mas essa pessoa que agora está na glória, sie hat für euch gelitten. ela sofreu por vocês. Für euch. Por vocês. Wir können auch sagen, für uns. Podemos dizer também por nós. Und wie? E como sofreu? Körperlich, Fisicamente seelisch. e também a sua alma sofreu. Ein Prophet sagt, schaut, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz. Profeta diz: vede se há alguma dor como a minha dor. Der Prophet Jesaja nennt ihn den Mann der Schmerzen. O profeta Isaías o chama de o homem de dores. Das charakteristische Merkmal war Schmerzen. O sinal característico era dores. Und er hat es getan für euch. E ele o fez por vocês. Hatten wir das verdient? Eles ou nós merecíamos isso? Dass jemand aus der Herrlichkeit des Himmels kommt auf diese Erde und hier leidet, um uns zu retten? De que alguém venha lá da glória a essa terra e sofra para nos salvar? Niemand hat das verdient. Ninguém mereceu isso. Verdient hatten wir eins.
Nós merecíamos uma coisa, die Hölle, die Verdammnis. o inferno, a destruição. Aber er kam und er hat gelitten für uns. Mas ele veio e sofreu por nós. Dass jedes Herz hier heute Abend diese Prägung hat, er hat gelitten für uns. Para que esteja claro para cada coração aqui nessa noite, ele sofreu por mim. Isso seja determinante. Und er hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen. E ele sofreu por vós, deixando-vos exemplo. Die Sklaven, die Haussklaven mussten viel leiden. Os escravos, os serventuais das casas tinham que sofrer muito. Aber Petrus sagt, schaut auf ihn. Mas Pedro diz, olhem para ele. Er hat noch viel mehr gelitten. Ele sofreu muito mais. Und er hat es getan für euch. E ele o fez por vocês. Jetzt ist er in der Herrlichkeit. Agora está na glória. Aber er hat für euch gelitten. Mas ele sofreu por vocês. Haltet durch. Perseverem. Er hat euch ein Beispiel. Ele vos deu exemplo. Dieses Wort Beispiel, was hier steht, ist sehr interessant. Essa palavra exemplo que está aqui é muito interessante. Ich weiß nicht, ob es das in Brasilien in den Schulen auch gibt. Eu não sei se nas escolas existe também isso aqui no Brasil. Wenn Kinder geboren werden, können sie in der Regel nicht schreiben. Quando crianças nascem, geralmente não sabem escrever. Sie müssen schreiben lernen. Precisa aprender a escrever. Und das Wort, was hier gebraucht wird, meint eine Schreibvorlage, wo man die Buchstaben nachschreiben kann. E a palavra que é aplicada aqui, ela está se referindo a um exemplo de letras que você pode ir copiando. So möchte Petrus den Glaubenden auf den Herrn Jesus hinweisen. E assim então Pedro queria referir esses crentes ao Senhor Jesus. Macht es genau wie euer Herr Jesus. Façam igual ao vosso Senhor Jesus. Er hat dieses Beispiel hinterlassen. Ele deixou esse exemplo. Warum hinterlässt man etwas? Por que a gente deixa alguma coisa para trás? Damit es für die, die zurückbleiben, zum Nutzen ist. Para que seja útil para os que ficam. Und das Beispiel des Herrn Jesus ist bis heute zum großen Nutzen. E o exemplo do Senhor Jesus até hoje é de grande proveito. Warum hat er gelitten? Por que ele sofreu? Damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Para seguirdes os seus passos. Wenn man die Fußstapfen von einer Person verfolgen will, se quisermos seguir os passos de uma pessoa, wir müssen uns jetzt staubige Wege vorstellen im Land Israel. E agora nós temos que imaginar aqueles terrenos poeirentos em Israel. Da muss man genau hinsehen, die Fußstapfen zu erkennen. Então nós precisamos olhar bem para reconhecer os passos. Da kann man nicht einfach so grob gucken, da muss man genau nach. Não dá para olhar meio por cima, assim tem que olhar com atenção. Wo können wir heute die Fußstapfen des Herrn Jesus finden? Aonde hoje nós podemos encontrar os passos do Senhor Jesus? In der Bibel, na Bíblia, ganz besonders in den Evangelien. E em especial nos Evangelhos. Wenn wir wirklich den Fußstapfen des Herrn Jesus nachfolgen wollen, se nós realmente queremos seguir os passos do Senhor Jesus, und wir können ihm ja nicht nachfolgen, indem wir ihn körperlich sehen, vor uns hergehen. E nós não podemos segui-lo fisicamente, vendo ele andar na nossa frente. Dann müssen wir die Bibel lesen. Então, nós precisamos ler a Bíblia. Das Beste, was wir machen. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Wenn uns eins hilft, dann ist es in der Bibel lesen und das Wort des Herrn Jesus. Wenn eins uns hilft, se uma coisa nos ajuda, é ler a Bíblia e seguir. Und es ist gut, die Evangelien immer wieder zu lesen. E é bom ler repetidamente os Evangelhos. Manche Christen lesen die Bibel von vorne bis hinten. Alguns crentes leem a Bíblia do começo ao final.
Und je nachdem, wie intensiv Sie lesen, E conforme a intensidade em que leem, kommen Sie alle 5 Jahre an die Evangelien. a cada 5 anos eles vão chegar nos evangelhos. Das genügt nicht. Não é o suficiente. Nein, wir müssen die Evangelien permanent lesen, Nós precisamos constantemente ler os evangelhos uns den Herrn Jesus dort anschauen. para contemplar o Senhor Jesus deles. Und je mehr wir und je gründlicher wir ihn uns anschauen, E quanto mais precisamente nós o contemplarmos, umso ähnlicher werden tanto mais nós seremos semelhantes a Ele. wir. Das ist eine Freude für Gott, Isso é uma alegria para Deus, wenn er dich und mich sieht, ähnlich wie sein Sohn. quando Ele vê a ti e a mim semelhantes ao Seu Filho. Und dann wird ab Vers 22 beschrieben, E então, a partir do versículo 22, está escrito das Handeln des Herrn Jesus, sein Tun, as atitudes, as ações do Senhor Jesus, sein Reden, a sua fala, seine Reaktion. as suas reações. Und dann, dass er sich dem übergab, der gerecht richtet. E também que ele se entregava àquele que julga retamente, no final do versículo 23. Das ist nichts anderes als Gottvertrauen. Isto não é outra coisa senão confiar em Deus. Das, sagt Petrus, ist ein Beispiel für euch. É isso que Pedro diz que é um exemplo para vós. Schaut ihn euch genau an Olhem com atenção und dann lernt von ihm. e aprendam dele. Wir haben es heute genauso nötig. E nós hoje igualmente carecemos disso. Und wir wollen uns kurz mit diesen Punkten beschäftigen. E nós queremos rapidamente nos ocupar desses pontos. Es beginnt mit dem Tun. Começa pela atitude, pelo fazer. Der keine Sünde tat, sagt Petrus. Que não cometeu, que não fez pecado. Petrus war ein Mann der Praxis, Pedro disse isso, e Pedro era um homem de prática, ein Mann der Aktivität. homem de atividade. Und er sagt durch den Heiligen Geist, er tat keine Sünde. E ele, pelo Espírito Santo, falou que ele não cometeu pecado. Nie und nimmer. Nunca, jamais. Nicht eine Sünde. Nenhum pecado. Und es ist interessant, wie Gott in seinem Wort darauf achtet, E é interessante como Deus cuida disso na sua palavra, dass es mindestens 9, wenn ich richtig gezählt habe, Zeugnisse gibt, de que existe, se contém certo, no mínimo 9 testemunhos dass der Herr Jesus keine Sünde tat, de que o Senhor Jesus não cometeu pecado, dass er schuldlos war, sagt Judas. que ele era sem culpa, diz Judas. Herodes sagt, es ist nichts Todeswürdiges getan. Herodes diz que não há nada digno de morte nele. Pilatus sagt, ich habe keine Schuld gefunden. Pilatos diz, não encontrei nele culpa alguma. Die Frau Pilatus sagt, er ist ein Gerechter. A mulher de Pilatos diz, ele é um justo, não te metas com ele. Der Hauptmann am Kreuz sagt, wahrhaftig, der war gerecht. Aquele centurião lá na cruz disse, ele era justo. Petrus sagt, er tat keine Sünde. Pedro disse, ele não cometeu pecado. Paulus sagt, er kannte keine Sünde. Paulo disse, ele não conheceu pecado. Johannes sagt, Sünde ist nicht in ihm. João disse, nele não há pecado. Und ein Zeugnis zum Schluss. E por fim, testemunho, Für mich eins der beeindruckendsten. para mim, dos mais impressionantes, Es kommt aus dem Mund eines Räubers. e que vem da boca de ladrão. Der hängt 2 Meter neben. Está ali a 2 metros dele, Und er sagt, e ele diz, dieser hat nichts Ungeziemendes. este nenhum mal fez. Er hat nicht nur keine Sünde getan. Ele não só não cometeu nenhum Er pecado, hat nie etwas getan, was nicht zu Gott passte. ele nunca fez nada que não fosse cabível à presença de Deus. Und das sagt dieser Mann neben ihm am E esse Kreuz. homem ao lado dele na cruz diz isso. Als ob Gott nochmal sagen wollte, jetzt sage ich es euch noch einmal, er ist schuldlos. É como se Deus quisesse dizer, eu vou dizer mais uma vez, ele é sem culpa. Er ist nicht nur schuldlos, er hat nie etwas Ungeziemendes getan. Ele não só é sem culpa, ele nunca cometeu algo, nenhum mal. Er war nur zur
ele viveu só para a alegria de Deus. Dann kommen wir zu seinen Reden. E aí então nós chegamos às suas palavras. In seinem Mund wurde kein Trug gefunden. 22. Nem dolo algum se achou em sua boca. Wir haben uns heute Morgen daran erinnert, dass in seinen Reden perfekt war. Nós fomos lembrados hoje de manhã de que ele na sua fala era perfeito. Aber hat auch keinen Trug geredet. Mas não havia engano também na sua palavra. Hat nie versucht, die Menschen zu manipulieren. Ele nunca procurou manipular os homens, Sie in eine Richtung zu verführen. de conduzi-los, induzi-los a uma direção. Nein, es war kein Trug in seinem Mund. Não havia engano em sua boca. Was kam aus seinem Mund? O que procedia da sua boca? Worte der Gnade. Palavras de graça. Das haben sie festgestellt in der Synagoge in Nazareth. Eles constataram isso lá na sinagoga em Nazaré. Johannes sagt Gnade und Wahrheit. João fala graça e verdade. Das kennzeichnete sein Leben. Era isso que caracterizava o seu falar. Jetzt kommen wir zu den Reaktionen. E agora nós chegamos às reações do Senhor Jesus. Wurde gescholten, aber schalt nicht wieder. Ultrajado, ele não revidava com ultraje. Schelten meint Böses über eine Person sagen. Ultrajar significa falar mal contra uma pessoa. Was haben sie alles Böses gegen Jesus Quantas gesagt? coisas más disseram contra ele? Sie haben gesagt, du bist ein Fresser. Disseram, és comilão, Du bist ein Weinsäufer. és beberrão. Du bist ja von einer Frau geboren, die nicht verheiratet war. Você nasceu de uma mulher que não era casada. Du tust die Wunder, die du tust, nicht in göttlicher Kraft. Os milagres que você faz, você não os faz no poder de Deus. Du tust sie in der Kraft des Teufels. Os fazes no poder do diabo. Wie hat Jesus reagiert? Como é que o Senhor Jesus reagiu? Ficou em silêncio. Eles foram ultrajados. Ob zu Recht oder Unrecht. Com razão ou sem razão. Aber wieder sagt Petrus, schaut auf den Herrn Jesus. Mas novamente o Pedro diz, olhar para Jesus. Wenn es euer Recht geht, schweigt. Se tratar dos vossos direitos, fiquem calados. Eine wichtige Lektion auch für uns. Uma importante lição também para nós. Wie schnell reagieren wir, wenn wir provoziert werden? Auch. Como nós somos rápidos em reagir quando somos provocados e o sangue sobe. Da müssen wir einen Nachteil in Kauf nehmen und wir wehren uns. E aí nós temos que tomar um prejuízo e aí nós reagimos imediatamente. Wie vollkommen waren die Reaktionen des Herrn Jesus? Como foram perfeitas as reações do Senhor Jesus. Litt, aber drohte nicht. Das ist der nächste Punkt. Ele sofreu, maltratado, não fazia ameaças. Esse é o próximo ponto. Wie viel hat der Herr Jesus gelitten? Quanto o Senhor Jesus sofreu. Wenn wir nur an seinen körperlichen Leiden denken. Se pensarmos tão somente nos seus sofrimentos físicos. Hier ist wahrscheinlich niemand, dem mal ins Gesicht gesprochen. Talvez aqui não se encontre ninguém que tenha recebido uma cuspida no rosto. Was sagt der Prophet? O que diz o profeta? Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Spott. A minha face não ocultei de opróbrio e de saliva. Isaías 50. Isaías 50, final do versículo 6. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Es scheint so, als ob der Herr Jesus sich nicht einmal wegdreht.
parece que o Senhor Jesus nem desviava o rosto. Wenn man sich das allein vorstellt, da spuckt einem jemand ins Gesicht und der streicht ins Quando nós imaginamos alguém gospe no rosto e a saliva vai escorrendo. Wie oft haben sie ihn geschlagen? E quantas vezes o bateram? Ins Gesicht geschlagen. Bateram no seu rosto. Da haben sie sein Gesicht verhüllt, E aí então ocultaram o seu rosto, sodass nicht sehen konnte. vendaram os seus olhos para que ele não pudesse ver, Und dann haben sie geschlagen, e então bateram mit voller Wucht. com toda a força. Konnte nicht sehen, aus welcher Richtung der Schlag kam. Eu não podia ver de que direção vinha o golpe Wie mag sein Gesicht ausgesehen haben? e como deve ter ficado o seu rosto. Der Prophet Jesaja sah so entstellt aus seinem Rost. O profeta Isaías diz que estava tão desfigurado o seu rosto. Dann haben sie ihn gegeißelt. E então o açoitaram, manietaram, desamarraram, manietaram. Der Psalmist sagt und vergleicht das mit einem Bild aus der Landwirtschaft. O salmista compara com um exemplo da agricultura, Wenn der Flug durch den Erdboden geht de que quando o arado passa pela terra und die Furche aufreißen, e que abre os sulcos na terra, Salmo 129. O versículo 3. Sobre o meu dorso ladraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Sie haben Land gezogen. Eles abriram longos sulcos. Wie mag der Rücken ausgesehen haben? Como deve ter ficado as suas costas. So entstellt war sein Aussehen. Tão transfigurado estava o seu aspecto. Dann haben sie ihn mit Dornenkronen auf den Kopf gesetzt. E aí colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Die Dornen in Kanaan sind trocken, spitz und scharf. Os espinhos de Canaã são secos, agudos, afiados. Dann haben sie auf diese Dornenkrone geschlagen. E então, em cima dessa coroa, bateram. Wie mag sein Kopf? Como deve ter ficado a sua cabeça. Dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt. Então, pregaram na cruz. Festgenagelt an diesem Kreuz. Fixaram ele lá na cruz, completo. Wie hat der Herr Jesus gelitten? Como o Senhor Jesus sofreu. Und jetzt haben wir nur über seinen körperlichen Leid. E nós só falamos das suas dores físicas. Wie hat er in seiner Seele gelitten? Como sofreu a sua alma. Als sie gesagt haben, du vertraust doch auf Gott. Quando eles disseram, confiou em Deus? Wenn Gott jetzt nicht hilft, ist das doch ein Beweis dafür, dass du nicht von Gott bist. Se Deus não te ajudar, é uma prova de que você não é de Deus. Was glauben wir, wie der Herr Jesus das betet hat? Como nós imaginamos o quanto pode ter, o quanto doeu o Senhor Jesus. Dann haben sie gesagt, andere hat er gerettet. Aí disseram, a outros salvou. Sich selbst kann er nicht retten. A si mesmo não pode salvar. Konnte er nicht? Ele não podia? Sicher konnte. Claro que podia. Wie hat er Jesus leiden müssen von der Hand der Menschen? Como o Senhor Jesus teve de sofrer na mão dos homens. Aber wie war seine Reaktion? Mas como foi a sua reação? Hat er gedroht? Ele ameaçou? Hat er gesagt, später kommt's noch, das Gericht. Mais tarde vai vir o juízo. Será? Não. Ele ficou em silêncio. Leiden nicht drohen. Enquanto sofria, maltratado e não fazia ameaças. Wir haben also gesehen, etwas über sein Tun, dass er keine Sünde tat. Nós vimos algo sobre as suas atitudes, não cometeu pecados. Wir haben gesehen, etwas von seinem Reden, es war ohne Trug. Nós vimos algo sobre o seu modo de falar, era sem dolo, sem engano. Wir haben etwas gesehen über sein
Reaktionen. Vimos algo sobre as suas reações. Jetzt kommt etwas ganz Besonderes. E agora vem algo bem especial. Übergab sich dem, der gerecht spricht. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Das heißt, alles, was die Menschen ihm antaten, Significa que tudo aquilo que os homens lhe fizeram, brachte im Gebet vor seinen Gott. apresentou em oração ao seu Deus. Vertraute sich ganz diesem Gott. Ele se confiou inteiramente a esse Deus. Übergab sich selbst dem, Ele entregava-se a si mesmo àquele der ein gerechtes Urteil spricht. que daria um julgamento justo. Wann das tun würde, überließ Gott. Quando é que Deus o faria? Ele deixou por conta de Deus. In diesen Worten kommt zum Ausdruck, dass der Herr Jesus sich komplett in die Hände Gottes begibt. Então, essa expressão significa que o Senhor Jesus se colocou inteiramente nas mãos de Deus. Was für ein Vorbild für diese Sklaven und für uns. Que exemplo para aqueles escravos e também para nós. Alles, was uns jetzt in unserem Leben passiert, tudo aquilo que nos acontece agora em nossa vida, wir reichen es sozusagen weiter an Gott. Nós o pegamos e, de certa forma, o repassamos para Deus. Ja, es tut weh, wenn man leiden muss. Sim, é doloroso quando nós temos que sofrer. Aber wenn man sich in die Hand Gottes begibt, mas quando nos colocamos nas mãos de Deus, sagt, ich übergebe dir das jetzt. E nós dissermos, te entrego a ti tudo isso. Und ich vertraue dir, du wirst das Richtige tun. E eu confio em ti que tu farás o que é certo. Was für ein Vorbild. Que exemplo. Und das in diesen schweren Zeiten, wo man so mit dem Herrn Jesus. E isto, nesses tempos tão difíceis, quando se trata desse módulo do Senhor Jesus. Eine ganz wichtige Lektion für uns. Uma lição bem importante para nós. Alles das, was an uns herankommt. Tudo aquilo que chega até nós, an Leid, em sofrimentos, em dificuldades, es in die Hände Gottes. De colocar isso nas mãos de Deus. Bis hierher, bis zum Ende von Vers 23. Até aqui, até o final do versículo 23 de 1 Pedro 2, stellt Petrus den Briefempfängern und uns, den Herrn Jesus, als Vorbild. Pedro coloca aos receptores dessa carta e também para nós o Senhor Jesus como exemplo. Das ändert sich jetzt ab Vers 24. Mas isso muda agora a partir do versículo 24. Was jetzt kommt, da ist der Herr Jesus nicht Vorbild. Nisso que chega, que vem agora, o Senhor Jesus não é exemplo para nós. Was Petrus jetzt beschreibt, ist einzigartig. Isto que Pedro descreve agora é único. Das konnte nur der Herr Jesus. Isto só o Senhor Jesus podia fazer. Und wir wollen uns in Ruhe anschauen. E nós queremos contemplar isso calmamente. Der Herr Jesus hat selbst unsere Sünde getragen. O Senhor Jesus, Ele mesmo carregou os nossos pecados. Da gab es niemand anderes. Não havia outro. Da gab es keinen Engel. Não havia nenhum anjo, Keinen Engelfürst. nenhum arcanjo. Da gab es keinen anderen Menschen. Não havia outro ser humano. Da gab es nur ihn. Só havia Ele. Und hat es selbst, persönlich, hat das Gericht für unsere Sünden getragen. E então Ele mesmo, pessoalmente, carregou o juízo pelos nossos pecados. Warum hat das gemacht? Por que Ele fez isso? Haben wir einen Grund? Gibt es einen Grund, der in uns liegt? Existe em nós algum motivo para isso? Hat es gemacht aus Liebe. Ele o fez por amor. Wollte nicht, dass wir verloren. Ele não queria que nós nos perdêssemos. Es war pure Liebe. Foi puro amor die ihn selbst an dieses schreckliche Kreuz ging. Que o conduziu a Ele mesmo a ir a essa cruz terrível. Was für ein wunderbarer Herr. Que Senhor maravilhoso. Hat unsere Sünden getragen. Carregou os nossos pecados. Selbst war doch vollkommen. Ele mesmo era perfeito.
Er war der Reine, Ele era o puro, der Sündlose. sem pecado. Er hat meine Sünden, unsere, deine Sünden getragen. E ele carregou os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados. Was für ein Beweis von Liebe. Que prova de amor. Fremde Schuld auf sich. Culpa de estranhos ele tomou sobre si. Der eine Räuber am Kreuz sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aquele dos malfeitores na cruz disse, nós recebemos o que os nossos atos merecem. Dieser aber, Este, porém, der empfing nicht, was seine Taten wert waren. não recebia o que os seus atos mereciam. Seine Taten waren vollkommen. Os seus atos eram perfeitos, Zum Wohl der Menschen. para o bem da humanidade. Er ging wohltuend und heilend über diese Erde. Passou por essa terra fazendo o bem e curando. Was empfing er für seine Taten? E o que ele recebeu pelos seus feitos? Aus der Hand der Menschen das Kreuz. Da mão dos homens, a cruz. Aber hier geht es um etwas anderes. Mas aqui trata de outra coisa. Hier geht es darum, dass er meine Sünden im Gericht vor Gott getragen hat. Aqui trata-se de que ele carregou os meus pecados em juízo diante de Deus. Er hat sie getragen an seinem Leib. Ele os carregou em seu corpo. Wenn wir uns mal fragen, warum hat der Jesus einen menschlichen Körper angenommen? Quando nós nos perguntamos por que o Senhor Jesus aceitou um corpo humano, Das hat er gemacht, damit Gott sichtbar wurde für Menschen. ele o fez para que Deus se tornasse visível aos homens, Gott als Vater zu offenbaren. para revelar a Deus como Pai. Kolosser 1 sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Colossenses 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Das ist ein Grund, warum er einen Leib, einen Körper hat. Este é dos motivos pelos quais ele recebeu um corpo. Ein zweiter Grund, Segundo motivo, damit er Vorbild sein konnte für uns. para que ele pudesse ser exemplo para nós. Genau das, was wir in Vers 22 und 23 lesen. Exatamente isso que nós lemos nos versículos 22 e 23. Ein dritter Grund, E terceiro motivo, er hat einen Körper angenommen, um hier auf der Erde zu leiden, ele recebeu um corpo para sofrer aqui na terra. und diese Erfahrungen würden ihn befähigen, E essas experiências o capacitariam ein mitleidsvoller hoher Priester zu se sein. tornar um sumo sacerdote com capacidade de se compadecer. Unser hoher Priester im Himmel weiß, wie es hier war. O nosso sumo sacerdote lá no céu sabe como que é aqui. Er kennt sich aus, könnten wir sagen. Ele tem conhecimento de causa, nós poderíamos dizer. Und jetzt kann er helfen, E agora ele pode ajudar denen, die jetzt versucht werden. aqueles que agora vão sendo tentados. Ein vierter Grund, Quarto motivo, es hat Gott gefallen, das Gericht über die Menschen, die Ungläubigen, in die Hand eines Menschen zu legen. agradou a Deus de entregar o juízo dos homens, dos incrédulos, entregar o juízo dos incrédulos deste mundo nas mãos de um homem. Johannes 5 sagt, das Gericht hat er dem Herrn Jesus gegeben, weil er des Menschen Sohn ist. João 5 diz que ele entregou o juízo nas mãos dele, porque ele é o Filho do Homem. Wenn die Ungläubigen am großen weißen Thron stehen, gerichtet werden, Quando os incrédulos chegarem diante do grande trono branco e forem julgados, dann kann keiner zu dem Richter sagen, ninguém vai poder dizer para aquele juiz: du weißt ja gar nicht, wie schwer es war auf der Erde. você nem sabe como é terrível lá na terra. Doch, sagt der Richter, Ele vai dizer: sim, eu sei, ich war da, eu estive lá, ich kenne alles. eu conheço tudo. Und ein fünfter Grund, warum der Herr Jesus Jo. Mensch wurde, einen Leib hat. E quinto motivo, porque ele se tornou homem, porque ele recebeu um corpo, Und den haben wir hier gelesen. e esse nós lemos aqui, Sündenträger. para levar os pecados. Und ein weiterer Grund, um sterben. E
para poder morrer. Er hat deine Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. Ele levou os meus pecados, os teus pecados sobre o madeiro. Dann ist es interessant, Petrus schreibt hier nicht vom Kreuz. E aí que é interessante que Pedro não fala da cruz. Er war doch am Kreuz. Mas ele morreu na cruz. Ja, er war am Kreuz. Sim, esteve lá na cruz. Aber Petrus formuliert das anders. Mas Pedro formula de outro modo. Warum? Por quê? Wir schlagen 5. Mose 21 auf. Nós abrimos Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, os versículos 22 e 23. Se alguém houver pecado passível da pena de morte, se tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Diese alttestamentliche Anweisung, E essa referência do Velho Testamento, dahinter stand die Absicht, por trás dela havia a intenção jemand, der so schwer gesündigt hat, de que alguém que pecou tão pesadamente, den man deshalb steinigen musste, o qual tinha de ser apedrejado, ihn, den Leichnam, an ein Holz zu hängen, e que se pendurasse o seu corpo, o seu cadáver no madeiro, als Abschreckung für alle anderen. para terror, para exemplo para os outros. Aber im Alten Testament wurde ein Leichnam ans Holz gehangen. Mas no Velho Testamento, um cadáver era pendurado na cruz. Denn Jesus hat man lebend gekreuzt. O Senhor Jesus foi crucificado vivo. Der Galaterbrief sagt, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. A carta aos Gálatas escreve: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Der Herr Jesus ist für uns ein Fluch geworden. O Senhor Jesus se tornou maldição por nós. Der Vollkommene, ein Fluch. Ele, o perfeito, uma maldição por nós. Petrus oder die Apostelgeschichte nennt uns noch zweimal O Atos dos Apóstolos nos indica mais duas vezes ausdrücklich, dass sie ihn an ein Holz gehangen haben, expressamente de que o penduraram no madeiro den Juden ihre Verantwortung vorzustellen. para mostrar aos judeus a sua responsabilidade. Das habt ihr mit dem gemacht, der gekommen ist, um euch zu retten. Isto vocês fizeram com aquele que veio para salvar vocês. Dann heißt es, hat unsere Sünden getragen. E então diz que ele carregou os nossos pecados. Durch sein Werk auf Golgatha hat der Herr Jesus Sühnung bewirkt. Pela sua obra na cruz, o Senhor Jesus operou redenção, expiação, propiciação, und alle Ansprüche Gottes befriedigt. E ele satisfez a todos os requisitos de Deus. Aber war am Kreuz auch unser Stellvertreter. Mas lá na cruz também ele se tornou o nosso substituto. Das ist die Seite, die uns zugewandt ist. E esta é a parte que está voltada para nós. Für alle diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben, para todos aqueles que creem no Senhor Jesus, ist der göttliche Stellvertreter. Ele se tornou aquele substituto divino. Hat unsere Sünden an seinem Leib getragen.
Ele em seu corpo carregou os nossos pecados. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. E agora vem alguma coisa bem interessante. Nachdem Petrus so eindrücklich die Leiden des Herrn Jesus vorgestellt hat, Depois que Pedro apresentou de forma tão expressa o sofrimento do Senhor Jesus, verknüpft das mit einer praktischen Konsequenz. ele liga isso com uma consequência prática. Damit kommt jetzt. Para que nós, vem agora, para que nós, no meio do versículo 24, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Das macht der Heilige Geist öfter in der Bibel. O Espírito Santo faz isso muitas vezes na Bíblia. Stellt uns die Leiden des Herrn Jesus vor. Ele apresenta o sofrimento do Senhor Jesus. Möchte unser Herz damit ansprechen. Ele gostaria de tocar o nosso coração. Und dann folgt eine praktische Konsequenz. E então ele tem uma consequência prática. Wenn so gelitten hat, se ele sofreu desse modo, dann wollt ihr doch mit Sünde nichts mehr zu tun. Então você não pode mais ter relações com o pecado. Dann macht man einen Bogen die Sünde. Então nós fazemos uma volta em volta do pecado. Wenn man weiß, hat so schrecklich für meine Sünden leiden müssen. Se nós sabemos que ele, se eu sei que ele sofreu tanto pelos meus pecados, musste in den Tod gehen. E teve que entrar na morte. Wie kann ich dann mit Sünde spielen? Então como é que eu posso brincar com o pecado? Wie kann ich dann leichtfertig sündigen? Como que eu posso levianamente pecar? Nein, dann wächst doch automatisch der Wunsch, ein heiliges Leben zu führen. Não, então nasce automaticamente o desejo de viver uma vida santa. Petrus formuliert das hier, der Gerechtigkeit leben. Pedro diz assim, para a justiça. Das ist der Charakter der neuen Lebensführung. Essa é a característica da nova conduta de vida. Gerecht zu leben. Viver de um modo justo. Gerecht meint, den Ansprüchen Gottes entsprechend. Justo quer dizer corresponder às expectativas de Deus. So wie es zu ihm passt. Assim como lhe cabe. Gibt es ein stärkeres Motiv? Existe motivo mais forte? Von der Sünde wegzubleiben. De ficar afastado do pecado. Und für Gott und den Herrn Jesus zu leben. E viver para Deus e para o Senhor Jesus. Als wenn man den Herrn Jesus so vor Augen hat. Assim como tendo o Senhor Jesus diante dos olhos, desse modo. Als denjenigen, der so gelitten. Como tal que sofreu de tal maneira. Der wegen meiner Sünden ins Kreuz muss. Que por causa dos meus pecados teve de ir à cruz. Der wegen meiner Sünden in den Tod muss. Que por causa dos meus pecados teve de entrar na morte. Aber wir haben begonnen mit Christus hat euch ein Beispiel hinterlassen. Mas nós iniciamos com Cristo nos deixou um exemplo. Jetzt ist er im Himmel verherrlicht zur Rechten Gottes. Agora ele está no céu, glorificado, à destra de Deus. Es dauert nicht mehr lang, dann werden wir ihn sehen. E não vai demorar muito e nós o veremos. Dann wird er kommen, um uns zu sich zu holen. E ele virá para nos buscar, para estarmos com ele. Wir werden für ewig bei ihm. Estaremos para sempre com ele. Bis dahin Até então, wollen wir ein Leben führen, was ihm gefällt. queremos levar uma vida que lhe agrade. Dazu noch eine Stelle aus 2. Korinther 5, Vers 15. E para isso, então, mais uma passagem de 2 Coríntios 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ihr merkt wieder die Verknüpfung, er ist gestorben. Vocês veem novamente, percebem novamente a relação. Ele morreu. Welche Wirkung hat das auf mein E quais são os efeitos disso na minha vida prática? Wir wollen nicht mehr uns selbst. Não queremos mais viver para nós mesmos. Wir wollen dem leben, Nós queremos viver para aquele der gestorben ist. que morreu. Das erinnert uns und lässt uns rückwärts schauen. Isso nos faz lembrar e nos faz fazer uma retrospectiva, olhando para a cruz. Das erinnert uns an seine Liebe, die sich hingab bis in den Tod. Isso nos lembra do seu amor que se entregou na morte.
Aber wir leben auch dem, der auferweckt. Mas nós também vivemos para aquele que ressuscitou. Und wieder haben wir das Thema, dass unsere Herzen verbunden werden mit einem Herrn im Himmel. E mais uma vez nós temos o tema de que o nosso coração está relacionado com o Senhor Jesus glorificado no céu. Er ist auferweckt im Himmel. Ele está ressurreto e lá no céu. Wir werden zu ihm in den Himmel gebracht werden, ob wir nun auferweckt werden oder als Lebende entrückt werden. E nós seremos levados para estarmos com ele no céu, ou nós ressuscitamos, ou nós seremos arrebatados. Was für eine Motivation für ihn zu leben. Que motivação para viver para ele. Nicht mehr sich selbst leben. Não viver para si mesmo. Der Teufel sagt uns, O diabo nos diz, sich selbst leben macht glücklich. viver para si próprio traz felicidade. Isso talvez dê um certo gozo de pecado por algum tempo, Aber am Ende steht nur Unglück. mas no final há só infelicidade. Nein, glücklich wird man, Não. Felizes nós seremos wenn man für diese wunderbare Person lebt. se vivermos para essa pessoa maravilhosa. Komplett. Completamente. 24 Stunden am Tag. 24 horas por dia. 7 Tage die Woche. 7 dias por semana. 365 Tage. 365 dias por ano. Für ihn zu leben. Viver para ele. Der für mich gestorben Que morreu por mim, ist. Aber auferweckt. mas que ressuscitou. Bald werden wir bei ihm sein. E logo nós estaremos com ele. Bis dahin E até então, wollen wir der Gerechtigkeit leben. queremos viver para a justiça. Petrusbrief. Carta de Pedro. Dem Leben, der für uns gestorben und auferweckt ist. Viver para aquele que morreu e ressuscitou.